हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मुहतरम नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आप सबका खादिम ज़हीर अब्बास इलाहाबादी। आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक नए सिलसिले के साथ हाज़िर हुए हैं। ये 10 रोज़ा सिलसिला और उन्वाने गुफ्तगू हुस्न अखलाक है, यानी कि हम इन 10 दिनों में जो गुफ्तगू करेंगे वो हुस्न अखलाक के ऊपर करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहली बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए मेरे पैगम्बर, ए मेरे हबीब, ए ताहा यासीन, आपको हमने अखलाक के अज़ीम तरीन दर्जे पे क़रार दिया है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए पैगम्बर आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पे, यानी पैगम्बर से ज़्यादा साहिब अखलाक इस कायनात में कोई हो नहीं सकता। यानी पैगम्बर एक मुजस्समा अखलाक हैं, और पैगंबर चूँकि हमारी हिदायत के लिए आए हैं, तो कोई भी पैगंबर का अमल, कोई भी पैगंबर की बात अखलाक से हट कर नहीं हो सकती। और एक मकाम पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मुझे इसलिए मबूस किया गया ताकि मैं अखलाक को एक आखिरी दर्जे तक ले जाऊँ, पाए तकमील तक ले जाऊँ और उसको एक कमाल दे सकूँ। यानी अखलाक बहरहाल अंबिया में था, ऐसा नहीं कि दीगर अंबिया में नहीं था, लेकिन पैगंबर की बेअसत का जो मकसद जो पैगंबर ने अपने जुमलों में फरमाया और इस हदीस में फरमाया कि ताकि मैं उस अखलाक को जो अब तक अंबिया पेश करते रहे, जो अब तक औलिया और औसिया पेश करते रहे, उस अखलाक को पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ, उसको कमाल अदा कर सकूँ। आप देखें, चूँकि इस कायनात में इंसान जो रहते हैं वो 2 तरीक़े से याद रखे जाते हैं। या तो वो पहला तरीक़ा याद रखने का ये है कि या तो उनकी अच्छाइयाँ, उनके अच्छी सिफ़ात, उनके अच्छे आमाल, अच्छा अखलाक, ये उन्हें याद रखा, यानी ये उनके याद रखने का सबब बनता है, या फिर उनकी बुराइयाँ उनको याद रखने का सबब बनती हैं। यानी और एक मकाम पर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि देखो, तुम ऐसे दुनिया में रहो कि जब तक रहो, ज़िंदा रहो, तब तक लोग तुमसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करें, और जब इस दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर अश्करेज़ी करें, तुम पर रोएं, गिरिया करें। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इमाम बताना चाहते हैं कि तुम्हारा अखलाक उनके साथ रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि किसी को तुम्हारी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरीक़े से इंसान, चूँकि ज़ाहिर है जो साहिब अखलाक है, जिसके पास एक अच्छा अखलाक है, चूँकि हमारा जो मौज़ूई गुफ्तगू है वो हुस्न अखलाक है, यानी बेहतरीन अखलाक, तो जिसके पास बेहतरीन अखलाक होगा तबान उसकी मदह की जाएगी, उसकी तौसीफ़ की जाएगी, उसकी अच्छाइयाँ बयान की जाएगी, उसका नाम अच्छे से लिया जाएगा और लोगों के नज़दीक महबूब होगा। क्यों? क्योंकि उसका अखलाक अच्छा है। और जिसका अखलाक बुरा होगा, बातचीत का सलीक़ा नहीं होगा, तो ज़ाहिर है लोग उससे मुतनफ़िर होंगे, उससे दूर होते हुए नज़र आएंगे, उससे फ़रार इख्तियार करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अखलाक अच्छा नहीं है। और ये बात भी मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में बयान कर देना अपना फ़रीज़ा अव्वल समझता हूँ कि अखलाक का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है तो अखलाक दिखाए, नहीं। अखलाक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी मज़हब में चले जाइए वो चीज़ें साबित हैं। जैसे सच का अच्छा होना कायनात के किसी भी मज़हब में आप देख लीजिए, हर मज़हब में सच एक अच्छी चीज़ है। इसी तरह से झूठ का बुरा होना कायनात के हर मज़हब में साबित है। यानी कोई भी मज़हब हो, यानी गोया इंसानियत जो है वो इंसानियत के हवाले से देखा जाए तो सच अच्छी चीज़ है और झूठ बुरी चीज़ है। इसी तरीक़े से इंसानियत के हवाले से देखा जाए तो इंसाफ करना अच्छी सिफत है और जुल्म करना बुरी सिफत है। यानी जो इंसाफ करता है उसको लोग अच्छा कहते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, और जो जुल्म करता है उसको लोग बुरा कहते हैं। ज़ाहिर है
کائنات ایسے بہت سارے واقعات اور بہت ساری حکایتوں سے بھری پڑی ہے، اور تاریخ میں بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں۔ تو گویا اگر کوئی صاحب اخلاق ہے، کسی کا کوئی اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا شخص ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ آپ کو اس کے سامنے بیٹھنے پہ مجبور کر دے، آپ کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ آپ اس سے چند لمحہ گفتگو کر لیں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے اس کے مذہب کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے مذہب کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے اس حسن اخلاق کو دیکھا، اس حسن گفتگو کو دیکھا، اس حسن طریقت کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا کہ جس سے وہ ہمارے دل میں اترتا چلا گیا۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کی خدمت میں احادیث پیش کروں گا، کچھ حدیثیں، تاکہ ہم اس بات کی طرف اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس بات کی طرف لا سکیں کہ ہم اخلاق سے کہیں دور تو ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہیں ہم اخلاق سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں اس دنیا کی بھاگا دوڑی میں، اس دنیا کے یعنی مصروفیات میں اور اس دنیا میں طرح طرح کی چیزوں میں الجھنے کے ساتھ ساتھ ہم کہیں اخلاق سے دور تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کہ اخلاق کو پس پشت چھوڑ دیا اور صرف اپنی اپنی سوچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت، اس بات کو یاد رکھیں، اعلان نبوت اور چیز ہے اور خود نبی ہونا اور چیز ہے۔ اعلان نبوت جب پیغمبر نے کیا ہے تو اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق کا ڈنکا پورے مکے میں بجوا چکے تھے، اور پیغمبر کے اخلاق کا ہر ایک بندہ مکے میں قائل تھا، پیغمبر کی حسن خلق کا قائل تھا، پیغمبر کی صداقت کا قائل تھا، پیغمبر کی عدالت کا قائل تھا، پیغمبر کی امانت داری کا قائل تھا۔ یعنی گویا پیغمبر نے اپنے اخلاق کا وہ یعنی گویا ایسا اثر چھوڑا تھا، وہ چھاپ چھوڑی تھی اپنی اخلاق کی، کہ کوئی بھی بندہ، اس مکے کا کوئی بھی شخص پیغمبر کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر نعوذ باللہ عیاذا باللہ خاکم بدہن کہ بد اخلاق ہیں، نعوذ باللہ غلط بیانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ عدالت نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی پیغمبر نے پہلے اپنے اخلاق کو پیش کیا کہ ہمارا اخلاق، یعنی اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف لائے ہیں، پھر بعد میں جا کر اعلان کیا کہ ہاں وہ اعلان نبوت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دھیرے دھیرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عشرے میں ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے اور اسی چیز پر، اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اب اگلی گفتگو تک کے لیے آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔